Lijep pozdrav svima i dobro došli na moj kanal. Danas sa vama dijelim jedan jednostavan, zdrav i mirisan kolač koji je savršen kada želite nešto slatko, a lagano. Idealan je za iftar da se zasladite, a da ne opteretite stomak. Pravi se od svega par sastojaka koje uglavnom već svi imamo kod kući. Bez puno komplikacije i bez dugog stajanja u kuhinji, kombinacija jabuke, malina, kaka i cimeta daje mu divnu aromu, a zobene pahuljice i orašasti plodovi čini ga zasjetnim i hranjivim. Prvo sam ogulila i narendala jednu jabuku srednje veličine. A dok ja polako gulim ovu jabuku, htjela sam da vam kažem, ako volite ove jednostavne domaće recepte, bez puno komplikacije, obavezno se pretplatite na moj kanal. Trudim se da dijelim recepte koji su brzi, od sastojaka koji svi imamo kod kući, a da opet budu ukusni i malo zdravija opcija. Posebno u ovom periodu planiram da dijelim još ideja za lagane iftare i slatkiše koji neće opteretiti stomak, a opet ćemo se lijepo zasladiti. Ako ne želite da propustite naredne recepte, zapratite ovaj kanal klikom na subscribe i uključite obavijesti. Pišite mi u komentarima šta najviše volite da pripremate za iftar i ne zaboravite ostaviti like na ovaj video. 2 jaja umutite pjenasto dok ne pobijeli i ne postanu lagana i prozračna. Ono što ja volim kod ovog kolača jeste što nema klasičnog brašna i puno šećera. Opet je stvarno sočan i puno ukusa. Jabuka mu daje prirodnu slatkoću i mjekoću, a maline blagu kiselkastu notu koja ga baš lijepo balansira. Zatim dodajem 3 kašike mlijeka, zobene pahuljice i narendanu jabuku, pa sve dobro izmiješam. Zobene pahuljice su mi omiljena baza za ovakve kolače jer zasjeti, a ne optereti. Posebno su dobro za iftar jer vam daju energiju, ali nemate osjećaj težini nakon jela. Nakon toga sam dodala kašiku kaka, kašičicu praška za pecivo i malo cimeta, pa sve dobro sjedinila. Ja sam dodala i malo umjetnog zaslađivača, a vi možete dodati kašiku meda. Dodala sam i maline, a zatim sam se sjetila da dodam 5 sitno sjeckanih hurmi, malo badema i sjemenki od bundavi za dodatnu slatkoću i hrskavost. Hurme sam dodala naknadno, ali su se savršeno uklopile. One daju prirodnu slatkoću, tako da nema potrebe za dodatnim šećerom. Ako volite slađi, možete dodati još koju. A badem i sjemenko od bundavi daju blagu hrskavost, pa svaki zaloga ima različitu teksturu. Baš volim kada kolač nije jednoličan, nego ima malo iznenađenja unutra. Leh sam premazala uljem i posula brašnom. Smjesu sam ravnomjerno rasporedila i pekla na 180 stepeni oko 25 minuta. Dok se kolač peče, cijela kuhinja miriši na cimet i jabuku. Baš onako toplo i domaće. Ovo je jedan od onih kolača koji podsjećaju na mirnu večer, porodicu i kahu nakon iftara. Kada se ispekao, kolač sam poslužila uz kuglu sladoleda
Toplo-hladna kombinacija mu daje poseban šmek. Ako ne imate maline, možete ubaciti samo borovnice ili čak samo jednu jabuku. Recept je stvarno prilagodljiv. To mi je isto velika prednost. Unutra je stvarno lijepo sočan, nije suh, a nije ni težak. Savršeno ide uz gulu sladoleda ili čak uz čašu toplog mlijeka i kafu. Stvarno mislim da je ovo idealan balans, nešto slatko da se zasladimo, ali bez osjećaja grižnje savjesti. I to bi bilo to za današnji recept. Kao što vidite, kolač je jednostavan, sočan i stvarno savršen za lagani desert uz iftar. Malo prirodne slatkoće, malo voća i jedna kugla sladoleda, taman koliko treba da se zasladimo, a da ne pretjeramo. Ako vam se svidio recept, ne zaboravite da ostavite like i podijelite video. Ako već niste, zapratite ovaj kanal da ne propustite nove ideje koje nam uskoro dolaze.